अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला ये कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI उसका नया सरबराह कौन होगा, और पाकिस्तान आर्मी के किस अफीसर ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, क्या वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। इन दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक्स की तरफ। नाजरीन, 5 अक्टूबर को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से DG ISPR जो हैं उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, जिसके मुताबिक जो मौजूदा DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उसको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था, और जो कोर कमांडर कराची हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, उसको नया DG ISI तैनात किया गया था। ताहम वज़ीर आज़म जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं DG ISI को अपॉइंट करने की, उसने उसका नोटिफिकेशन जारी ना किया। उसके बाद से लेकर आज तक कम अज़ कम मेरे ख्याल में कोई 18-20 दिन हो गए हैं। इस दिनों में DG ISI का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, और इस बाबत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के माबैन रिफट चली आ रही है। नाज़रीन, अब लगता है कि ये तनाज़ा तकरीबन सॉल्व हो चुका है। वो कुछ ये इस तरह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से नामज़द DG ISI जनरल नदीम अंजम, जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ मीडिया में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब जल्द जनरल नदीम अंजम साहब का बतौर DG ISI नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और दूसरी तरफ जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, वो इस वक्त अफ़गानिस्तान वज़ीर ख़ारजा के साथ दौरे पर गए हुए हैं। तो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो भी हफ्ते वाले दिन सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। तो कयास यही किया जा रहा है कि शायद कल बरोज़ जुम्मा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नए DG ISI का नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब किसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जहाँ तक ज़राए बता रहे हैं कि जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं उसका नोटिफिकेशन ही जारी होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी उसी को DG ISI तैनात करवाना चाहती है। देखते हैं कि वज़ीर आज़म अब आर्मी चीफ के आगे घुटने टेक देते हैं और जनरल नदीम अंजम का ही नोटिफिकेशन जारी करते हैं, या किसी दीगर सरकारी अफीसर या पाकिस्तान फ़ौज के जो दीगर जनरल हैं किसी और का नाम का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, या मौजूदा जो DG ISI है जनरल फैज़ हमीद साहब उसी को ही बरकरार रखते हैं, या क्या कुछ दिनों के लिए कोई निगरान DG ISI भी तैनात हो सकता है। कायम मकाम जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि अगर वज़ीर आज़म साहब कुछ अरसे के लिए किसी लेफ्टिनेंट जनरल को केयर टेकर या निगरान या कायम मकाम DG ISI तैनात करते हैं। तो नाज़रीन, इस बाबत कल का दिन बहुत ही अहम है। हो सकता है वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर जाने से पहले यानी जुमे वाले दिन नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो नाज़रीन, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, क्या आया वो कामयाब होने वाली है या नाकाम होने वाली है। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि सिर्फ़ एक वज़ीर आला इस वक्त तक बलूचिस्तान का गुज़रा है जिसने अपना टेन्योर 5 साल पूरे किए हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान के किसी भी वज़ीर आला ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो वज़ीर आला जो है वो जाम कमाल, जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, इसके वालिद मोहम्मद यूसुफ थे, जो 2002 से 2007 तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे मुशर्रफ दौर में। तो ये एक ही वज़ीर आला है बलूचिस्तान की तारीख़ में जिसने अपना टेन्योर 5 साल पूरे किए हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान का कोई भी वज़ीर आला आज तक अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो देखना ये है कि मौजूदा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है जाम कमाल साहब, क्या ये अपने वालिद की तरह अपने 5 साल पूरे करते हैं, या दूसरे वज़ीर आलों की तरह अब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपनी सीट से बरतरफ हो जाते हैं या रिज़ाइन कर देते हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है जाम कमाल साहब, ये इस वक्त अपने
پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی سیٹ برقرار رکھ سکے، اور جو اس کے مقابلے میں اپوزیشن ہے اور خاص کر باپ پارٹی کے منحرف اراکین جو ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کیا جا سکے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو برطرف کیا جا سکے، اور اس کے بعد پنجاب میں اور مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ یہ پہلا قطرہ ثابت ہو اور عمران خان کو اور عثمان بزدار صاحب کو بھی ان کے عہدوں سے فارغ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے بلوچستان کی صورتحال وہ بہت ہی پریشان کن ہے، اور دونوں فریقین جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب کو برطرف کیا جا سکے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور اس کے حامی ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس بابت جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، جس کا تعلق بھی باپ پارٹی سے ہے، وہ بھی اس وقت کوئٹہ میں موجود ہے اور وہ بھی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کچھ پیچ اپ کروانے کے بابت وہ متحرک ہیں کہ باپ پارٹی کے جو منحرف اراکین ہیں اور ان کے درمیان اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان کوئی پیچ اپ کروا دیا جائے۔ تو وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے اور عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے حمایت طلب کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت اس کو بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی، تو یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، جو سپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اس وقت سب سے مخالفین کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ عبدالقدوس بزنجو صاحب ہی تھے جس نے 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت کے جو تھے ثناء اللہ زہری صاحب، اس کا تختہ الٹ کر خود وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے تھے۔ اس کے بعد باپ پارٹی بنی تو یہ باپ پارٹی میں جام کمال صاحب کے ساتھی بن گئے۔ اس کے بعد جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو جو وزیر اعلیٰ کا کرہ تھا وہ جام کمال کے نام نکلا، تو عبدالقدوس بزنجو صاحب کو مجبوراً سپیکر بننا پڑا۔ تو اب عبدالقدوس بزنجو دوبارہ پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جام کمال صاحب کا تختہ الٹ کر خود وزیر اعلیٰ بن جائے یا پھر اپنے کسی دیگر ساتھی کو وزیر اعلیٰ بنوا سکے۔ تو اس وقت لڑائی سخت چل رہی ہے اور اس وقت تک اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس اس وقت 35 سے زیادہ اراکین ہیں جنہوں نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر سپیکر صاحب کے سامنے اسمبلی میں اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر سپیکر صاحب کو یقین دہانی بھی کروائی ہے اور ووٹ بھی دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہی دیتے رہیں گے۔ وسلام۔